हरि ओम। आज मातृभाषा कालांश को समस्त स्वागत। पूर्व कालांश आम आम साहित्यिक पुस्तक एक प्रबंध पढ़ुले जार ना थिला दरिया दखल। दरिया दखल प्रसंगर प्राबंधिका थिले अन्नपूर्णा महारणा, जे कि कटक जिलार बाखराबाद ठारे जन्मग्रहण करथिले एवं पिता थिले गोपबंधु चौधरी, माता थिले रमादेवी चौधरी। लेखिकांकर केतक कृतिगुड़िक मध्य गीता प्रवचन, तरुणी कन्या प्रति, भागवत धर्मसार, शिक्षा तत्व आदि प्रणिधान योग्य। लेखिकांकर एक आत्मजीवनी थिला जार ना थिला अमृत अनुभव। तो आमर आलोच्य रचना दरिया दखल लेखिकांकर आत्मजीवनी अमृत अनुभव संगृहित। स्वाधीनता संग्राम चली समय 1930 मसीह जो आईन अमान्य आंदोलन होता, जो लवण सत्याग्रह होता, ए महात्मा गांधी भूमिका एवं सारा भारत वर्ष यार प्रभाव विषय वर्णित होता। ताहले गांधीजी केउठारे आईन अमान्य आंदोलन करथिले? गांधीजी दांडी ठारे आईन अमान्य आंदोलन करथिले। दांडी ठारू केते दूर रे आठ अवस्थित? गांधी ठारू 4 माइल दूर रे आठ अवस्थित। गांधीजी सत्याग्रही मानकू लवण आईन भंग करने केउठाकू प्रेरण करथिले? दांडी ठारू 4 माइल दूर रे अवस्थित आठ नामक स्थान को पठाइथिले। पुलिस केउ मानकर हाथ मोड़िला? आठ ठारे लवण संग्रह करुथिबा सत्याग्रही मानकर हाथ मोड़ीथिला। ठीक अच्छे, आम परठार आज पढ़ा। तो पुलिस हाथ मोड़िया फल जनकर मणिबंध क्षताक्त है, सामान्य रक्तपात है। तो से सत्याग्रही मानक मध्य छोट छोट पिला काखी स्त्री लोक संख्या अधिक थिला। एते संख्यक लोक हठात बहु परिमाण रे लुणमाटी साउंड संग्रह करने देखी पुलिस निश्चेष्ट हो गला। निश्चेष्ट चेष्टा शून्य, नियुक्त चेष्ट। से दिन सोमवार, तो जो दिन 8 ठारे सत्याग्रही माने लवण आईन भंग करुथिले, लुण मारुथिले, तो से दिन थिला सोमवार। गांधीजी सोमवार दिन मौन व्रत पाळुथिले। गांधीजी सोमवार दिन मौन व्रत पालन करुथिले, संपूर्ण भाव में मौन रहुथिले, काहारी सहित कौनसी प्रकार कथबार्ता करू नथिले। से निजे किछि कहि परिबे नाही बोली श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं न्यायमूर्ति अब्बास तयाबजी को 8 को पठाइले। सोमवार दिन जातिर जनक महात्मा गांधी मौन व्रत पालन करुथिबा कारण सत्याग्रही मानक किछि कहि परिबे नाही। सेथिपई से सत्याग्रह रे अंशग्रहण करिथिबा गांधीजी सहयोगी थिबा सरोजिनी नायडू एवं न्यायमूर्ति अब्बास तयाबजी को 8 को पठाइले। ताले गांधीजी केउ मानक 8 को पठाइले? श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं न्यायमूर्ति अब्बास तयाबजी एवं यंग इंडिया पत्रिका लिखिले। गांधीजी यंग इंडिया पत्रिका लिखिले, लुण हेउछि राष्ट्रर आत्मसम्मान प्रतीक। केही जबरदस्ती हाथ को मोड़ी ताहा छड़े न नेबा जाए से लुण काहारी को दिया जीव नाही। ताहेले जातिर जनक महात्मा गांधी से समय प्रसारित यंग इंडिया पत्रिका लिखिले जे लुण हेउछि राष्ट्रर आत्मसम्मान प्रतीक। प्रतीक है चिन्ह। तो खाद्य प्रस्तुति लुण हेउछि एक मौलिक आवश्यकता। तो से लुण हेउछि राष्ट्र आम भारत वर्षर आत्मसम्मान एक प्रतीक। कहीं जबरदस्ती हाथ को मोड़ी ताहा छड़ी न नेबा जाए। जेकोसी व्यक्ति होना कहीं जबरदस्ती हाथ को मोड़ी छड़ी न नेबा जाए से लुण काहारी को दिया जीव नाही। 8 रे लवण आईन अमान्यकारी को कहिले ताले दांडी ठारू 4 माइल दूर रे 8 नामक स्थान रे सत्याग्रही माने जो लवण आईन भंग करुथिले
ସେଠାରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅମାନ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି କରି ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଲୁଣକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଲୁଣ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମର। ଏହା ହିଂସା ନୁହେଁ। ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଲୁଣକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଂସା ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ପରି ଏ ଲୁଣ ଆମର ପ୍ରିୟ। ରକ୍ତ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରୁ ଅଭିନ୍ନ ଆମ ଶରୀର ସହିତ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତ ଯଦି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା। ତ ରକ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଶରୀର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଲୁଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରକ୍ତ ରୁଧିର ଶୋଣିତ ଲୁଣ ଲବଣ। ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି, ତ ସହନ ଶକ୍ତି ମଣିଷର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ୟମଂ ସାହସଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଂ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଷଡ଼ତେ ଯତ୍ର ଜାୟତେ ତତ୍ର ଦେବ ସହାୟ କୃତ୍। ଉଦ୍ୟମ, ସାହସ, ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଏ ସମସ୍ତ ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନ ଶକ୍ତି ଫଳରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେମାନେ ପୋଲିସ ବୋଲି ସେ ବି ତ ଆମରି ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ନା, ତେଣୁ ସେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହନ ଶକ୍ତି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୋଲିସର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ପୋଲିସର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲା, କେହି ଆମକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତ ଆମେ କାହାରି କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।